क्यों हुए महफिल में शामिल सब कहो ईमान कामिल आमिल में सब हो बामिल तो पहले वली कामिल या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम मुश्किल है दाएम का जीना फुर्कत से जलता है सीना आले आवा के सदके अपनारी मदीना या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलाम बलगलूना बिकमाली कसबंदिगा बिजमाली असनत जमीअ हिसाली सल्लु अलैहि वालिहि প্রিয় আশিকান মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পর্যায়ে দর্শকদের শেষে মিলাদুল নিয়মের পরে আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে নসিহত পেশ এবং পাশাপাশি সকলের জন্য দোয়া করবেন। আজিজুল দায়রা শরীফের সম্মানিত সপ্তম গজলসি মুর্শিদ করিম হযরত শাহ সৈয়দ ফয়জি মুহাম্মদি আহমদুল্লাহ মাদাবেদুল আলী। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গৌসিয়াত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জশ্নে জুলুস ঈদ ও মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ। Alhamdulillah.